বঙ্গাব্দনিব ফার্স্ট বৈশাখ ত্রিপুরা বিসি ত্রিপুরাদ্দनिब ফার্স্ট বৈশাখ ত্রিপুরা বিসি মতে খেলাই जों नुहाटाब বা পালেলাই ভাই এক সময় ছিল আর তাবক যারা চিনি ইন্টেলেকচুয়াল বড়রাও যখন রিসার্চ খালাইয়া যায় একটা মনে ইতিহাসিক মানে চাপটানো जों মানে যখন রিসার্চ খালাই মানহা বাবনা ওয়ানসওয়ে বাবনা একটা ওয়ানসগলাইয়া যে एक्चुअली 6 साल बारायखलाय अंगमा आले जों नायहलाय नुवा जे এই যে 30-32 বা 40 এই কাছাকাছি সে যিনি বঙ্গাব্দ বা এক ফার্স্ট বৈশাখ না ত্রিপুরা গেজেট যা রাজারাवनि যারা রাজ প্রশাসন খাইনারাव সির ত্রিপ্রাব্দ উল্লেখ দङ বনি আগে যেমন 1800 দিকে जों नायहला জন नुनाय সিপুর ত্রিপ্রাব্দनि কোনো ফার্স্ট বৈশাখ না এক তালহিং বা ত্রিপ্রাব্দ মানে কোনো উল্লেখ করে কিন্তু 1940 বা 1930 দিকে নিছে এক বৈশাখ না পয়লা বছর হিসাবে সুইমানি जों नुयो লাই মনসর সুই বদর নবসং যারা ইতিহাস যারা চর্চা ফাইনারক সিনাই যে মন সুইমানি বাগৈ ফার্স্ট বৈশাখ না যিনি বছর পয়লা খাইনি বাগৈ বক তাও বাংলা রংনি ভাব লামানি বা বক রাজারগ্ন যখন বংনি পারমিশন লাগै ফার্স্ট বৈশাখ রিসি আনা হनै আখলাই ফা লামানো তামনি ভাই হলাই যিনি আগে সে 590 নিছিনি কিন্তু ফার্স্ট বৈশাখ পয়লা বৈশাখ না এক তালহিং বা এক ত্রিপ্রাব্দ হনে কোনো উল্লেখ লাই যা করই আরেকটা এই জায়গাতে যে কোসা কানেক্টেড তো যে গড়িয়া গড়িয়া চিনি বুইসু গড়িয়া বাই বুইসু রিলেটেড গড়িয়ানো তৈ ভাই 1500 খ্রিস্টাব্দ দিকে দন্নমাণিক্য বাংলানি একটা রাজ্য বা ইয়াং বাংলা না মনে হয় ইয়াংটিয়া সিয়াংটিয়ানি মণিপুর বা মিজোরাম দিকে একটা রাজ্য জয় খালাই গড়িয়ানো তৈফাইমানি লাইছে বাইবুক তৈফাই লাগবে না 1500 খ্রিস্টাব্দ ধরে তবে গড়িয়া বাই বুইসু কিন্তু রিলেটেড যখন গড়িয়া নাই চিনি বুইসু নাই নো ডাউট বনেছং পালেলাইয়া মানেলাইয়া ঠিক দङ কিন্তু তিনি গড়িয়া হারি বুইসু বুইসু গড়িয়া সি সময়ে ঠিক এক পয়লা বৈশাখ লাইয়া जों মাস পয়লা হিসাবে जों মারে পালেলাই ফাই গড়িয়া বাই বুইসু রিলেটেড কিন্তু বুইসু গড়িয়া বাই যিনি প্রথম বছর কোনো রিলেটেড করে সম্পর্ক করে তামরি বাইরালাই নংনাইদি 590 খ্রিস্টাব্দ ধরে যদি জুজারুফা ত্রিপ্রাব্দ শুরু খালাই হলাই তিনি দন্নমাণিক্যনি রাজ আমল সময় এসে সেই 1500 খ্রিস্টাব্দ ধরেছে তিনি গড়িয়া ফাইয়ে বা বুইসু সবাইয়ে সুতরাং বুইসু বাই যিনি বছর কাটাল অনেক কাসাল প্রায় 1000 বছর কাসাল 1000 বছর কিন্তু কালক্রমে যারা ইতিহাস শুনাইর হয়তো বনো তিনি ইয়াং গড়িয়া বুইসু প্রথম বৈশাখ ভুল খাই তিনি মটি খালাই তিনি ইতিহাস তামা মানে মিশকজা গাখলাই মানে খিলাহা চিওই তাবক যারা চিনি ইন্টেলেকচুয়াল বড়রক ওয়ানসোহা যে চিনি প্রথম বছর ই যে তালহিং ডিসেম্বর 22 তারিখ অংশিথং তিনি যদি जों যত মনে মানে লাহালাই जों তিনি ই যে 22 ডিসেম্বর ফাইনাই খানা তালহিং যেটা হনো বছর পইলানো অংনাই ত্রিপ্রাব্দ অংনাই চিনি ত্রিপুরা হানি বাগै মটি খালাইनो চিনি ইন্টেলেকচুয়াল বড়রক রিসার্চ খালাই কারেহা আলাই তিনি
যারা সিরি সিটি আগেनि सिनि जों पाले फैनाय बोले बियां थांनाय ताबो प्रश्न चिनि गरिया चिनि बुसु बियां थांनाय चिनि गरियाबो जों पालेनाय बुसुबो पालेनाय असुबिदा गरै किन्तु तिनिनि सालो जों बा खानामनि सालो जों प्रथम पहिला तालहिं बा एक ट्रिं हिसाबै जों पालेनाय मंथ चिनि এই যে তিনিनि মূল যে চিনি উদ্দেশ্য বা जों क'क्राझार माने नंनो जतनि प्रचेष्टा बाय मसुदो जों तिनि इरो मासालाया करथिया थानि सालाया इसुबाय किन्तु चिनि इतिहासनो जों रोमै लारगैया किन्तु मने चर्चा माखलायनाय जत যেমন जों যারা সুইনাই রক মা সুইনাই তিনি কিন্তু ইতিহাস ধরে চিনি রাজা রংনি সময় হইতে ত্রিং সুজাই ফেমেনি নয় একটু যারা লক্ষ্য খেলায় নুনাই যে আইজিএম হসপিটাল ছিল তাও ত্রিং সুইজাক দं রাজারাवनि गेजेर थमरक ত্রিং সুইজাক दं রাজারাवनि রাজ যে প্রশাসনিক ধরে আগেনি সিনি সুইজাক दं কিন্তু মাঝখানে ধরে যারা রাজ্য শাসন খায়নার বড় চিনি ইতিহাস ন সাগামানি বাগৈ ত্রিং রংনো হুই খিহা মডেছে ताबो बोटेरावनो टिसाइ टिरफेनि बागै निनि आनि जों जतनि একটা प्रचेष्टा नांनाय जों मा सुइनाय जों जखन लेखा सुइनो जों दे ट्रिं रंनो जों उल्लेख माखलायनाय इंग्रेजी बांला पासापासि चिनि ककथाय चिनि ट्रिं रंनो जों व्यवहार माखलायनाय मा सुइनाय जेमन जों जे कोनो नव सुइलाय दिन तारिख सम सुइलाय जों ट्रिं उल्लेख खालायमा जों बय चापायलाय बा जिकुनु चिठी सुइलाय बा जिकुनु बिया कार्ड बा जों कालायमानि पान्डा कारक फुलायसि ट्रिं रग उल्लेख खालायमा बा जिकुनु जों बेनार बा जिकुनु जों पोस्टार बेदि गभर्नमेन्टनि जागा अंथक बा चिनि प्राइवेट बा नन प्राइवेट जत जागा दर जों इ दिन तारिख चिनि कक थाइबे सुइनि बागै जों चर्चा माखलायनाय जखन आखलाय चिनि ककथाय चिनि इतिहास खुदसा जानो सिबोसे जों ट्रिंख्लाय माने चिनि सातकटा सबायनाय होना आं वानसो आलां आरो बेसि वलग्रिया आं सानि मुजुमने लारायसे इंग्रेजी बसर काताल 1 জানুয়ারি ने जे बागे वर्ल्ड वाइड बररक पालेलाय बंगाब्दनो पयला बैसानो जेरकम भाबे चिनि वानसा टाकु बुकुरक जों पालेलाय ठीक সেই রকম ভাবে जोंबो चिनि ट्रिंनो ताल एक ताल हिंनो जोंबो पालायनि नांनाय मटिनि चिनि इरो कुथुमलाय उत्सवंगेते इन फ्यूचर 90 अवान समय तक्तै समय जतनेल हामजामा बिसिनते बागलाय चालाय हालाय आरो माने एफेक्टिव होनाय होना वानसो तिं खलाय दि आखलाय प्रग्रामबो किन्तु नबो जों बसर काताला प्लायनि बाय आस्ते आस्ते जों चर्चा माखलायनाय मटिकले लाय चिनि सार्थकता बा चिनि जे मूल उद्देश्य आखलाय जों सबायनाय साक्सेस संनाय आरो के लास्टलि आं सानि मुसुओ जे खानामनि सालो चिनि एडिसि प्रशासन एक तालहिं सुटि घोषणा खालायजाक अय যারা गाम सामों थांनाय बंनो जों हामबाय मारनाय তিনি जों दाबि मातनाय जे তিনি स्टेट गभर्नमेन्टनि যারা कर्मचारी रकबो जोंबो छुट्टी बानानै बागै स्टेट गभर्नमेन्टबो जाते घोषणा खालायदों তিনি दाबि दंनाय जेमन एडिसि गभर्नमेन्ट खानामनि सालो छुट्टी घोषणा कर्मचारी रक যারা চাকরি बाकरि खालायनाय रक बहु छुट्टी बानो अफिस आदालत बंद दंनाय एडिसिनि स्टेटनिबो একটা इनिशिएटिव लानानै बागै सरकार जाते मनो उद्योग लाथों गुरुत्व रथों सिबनि आवेदन चिनि थानि तंनाय जतनि द्र इ कग्न कासारै आनि कग्न इरो लायहा जतन हामबाय जतन तंथंगा ट्रिं तंथक 1433 साल बिसिकाताल जतनि नव हामारि अंख्लायथों जतनि था नव आसिबारंगोते इ कग्न सागै आनि कक थेया थानि सामानि इरोनो प्लायहा जतन खुलुमहा हामबाय बेलायखे हामबाय
Sini borong genang sar somor Tripurana bini nangkungmani kok sai kenarmani bagai tabuk sini sikang kok thaisa thani naragnai sini jontoni khasoksa MDC borong genang sar Devojit Tripura